Izgradnja bilo kakvih hidroelektrana u kanjonima Hrčavke i Sutjeske po meni je zločin. Da bi se popravljala nacionalna ekonomija kroz izgradnju hidrocentrala u nacionalnom parku, mislim zaista da je besmisleno. Atak na samo postojanje nacionalnog parka. Svaki normalni građanin Bosne i Hercegovine, Republike Srpske to ne podržava. Vlada Republike Srpske je u februaru 2012. godine dala saglasnost za izgradnju malih hidroelektrana do 5 MW na području Nacionalnog parka Sutjeska, koje su proglašene i javnim interesom. Naše najvrijednije prirodno bogatstvo se planira prepustiti investitoru. Ne samo da je ekonomska dobit minimalna, nego bi se onemogućio razvoj održivog turizma koji ima veliki potencijal u tom području te donosi koristi i lokalnom stanovništvu i državi. Lokalno stanovništvo, organizacije civilnog društva, stručnjaci i pojedinci se oštro protive ovim planovima, ukazujući na negativne posljedice koje bi bile neminovne i dugoročne. Uviđajući značaj tog kanjona i mogućnost i potencijal kanjona i kanjoninga kao jedne vrste turističke ponude nacionalnog parka, jedino stvarno mogu da molim, da apelujem, da tražim da se ne dira nijedan od ovih kanjona. Struka koja je trebala da ima najveći utjecaj na izradu plana nacionalnog parka nije imala neki veliki utjecaj. Smatramo da bi izrazito negativan utjecaj imale i na prašumu Perućica. Prašuma Perućica u stvari predstavlja jednu od rijetkih i veoma dobro očuvanih prašuma u Evropi, te nikakav negativan utjecaj ne bi smio da se desi u njenoj neposrednoj blizini. Jedna od hidroelektrana planirana na rijeci Sutjesci, Sutjeska 2A u kanjonu Vratara, je samo 1 kilometar vazdušne linije od prašume Perućica. Kanjoning je relativno mlad sport što se tiče Balkana, ali to je sport koji poprima sve više popularnosti. Mi imamo najviše uslova. Ovaj kanjon Hrčavke će biti prvi kanjon u Bosni i Hercegovini, odnosno Republici Srpskoj, koji će se upotrebljavati u komercijalne svrhe, odnosno turističku ponudu. Kanjon je neprocjenjivo blago. Hotel se može napraviti i napraviti bazeni, ali ovo što priroda da, to je neprocjenjivo bogatstvo. Na ovom području živi podvrsta divokoze, odnosno balkanska divokoza Rupicapra balkanica, i radi se o vrsti koja je ugrožena i nalazi se na crvenoj listi. Upravo na ovom području na kojem smo sada iznad kanjona Sutjeske nalazi se najbrojnija trenutna populacija divokoza u Bosni i Hercegovini. Moguća izgradnja hidrocentrala i sam tok izvođenja radova i buka sigurno bi uticalo značajno na sadašnju populaciju. Divokoze tokom oštrih zima i dubokih snjegova silaze do kanjona gdje pronalaze spas. Migracije se dešavaju i ljeti, kada tu pronalaze potrebnu vodu. Buka koju bi proizvodili radovi na izgradnji, a kasnije i sam rad postrojenja hidrocentrala, sigurno bi negativno uticali na status ovih osjetljivih životinja, te sigurno doveli do njihovog odlaska s ovih prostora, čime bismo izgubili najstabilniju populaciju ove rijetke vrste u Bosni i Hercegovini. Kanjon Sutjeske i kanjon Hrčavke, koji nije baš do detalja istražen, predstavljaju možda čak i najvažniji dio Nacionalnog parka Sutjeska i samim tim učestvuju i globalno na nivou države kao vrlo važni centri diverziteta. 2001. godine kada sam bio u posjeti Nacionalnom parku u Austriji Hohe-Tauern, tada je trebalo se raditi hidrocentrala na tome području, međutim pobunili se mještani i pokret zelenih. I kada ih je vlast pitala šta treba da se uradi umjesto hidrocentrale, oni su rekli da se osnuje nacionalni park. I tako je nastao Nacionalni park Hohe-Tauern. Međutim, kod nas u Nacionalnom parku Sutjeska je opšta suprotnost. Imamo nacionalni park, a bi da radimo hidrocentrale. Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske je odbilo dati izjavu, ali smo odgovore na pitanja dobili u pisanom obliku. Tu se između ostalog potvrđuje da je NP Sutjeska najraznovrsniji kompleks ekosistema na prostoru BiH sa brojnim rijetkim i endemskim vrstama biljaka, ali i da su vrijednosti Nacionalnog parka Sutjeska mrtvi kapital. Dalje se navodi: ovo ministarstvo se prema izgradnji malih hidroelektrana u MP Sutjeska odnosi potpuno isto kao prema izgradnji bilo kojih drugih objekata.
Zakoni ne dozvoljavaju da se o zahtjevu investitora raspravlja subjektivno, već to mora biti objektivna odluka nadležnog organa uprave zasnovana na materijalnim propisima. Nadležni teško da objektivno postupaju u ovom procesu, ignorišući stručna mišljenja desetine najvećih naučnika naše države o vrijednosti ovog područja te hitnosti da se ovakvi suludi planovi zaustave. Studije uticaja su urađene nestručno i neozbiljno, u čemu su se usaglasili stručnjaci, a pokrenut je sudski postupak zbog usvajanja takvih dokumenata. Pored toga, zakoni su kao i sama vlast promjenljivi, a uništena priroda se ne može vratiti. Još jednom izostaje svijest nadležnih o prirodnim vrijednostima naše države te vizija za njeno održivo korištenje i očuvanje za buduće generacije. Ostaje pitanje da li će Nacionalni park Sutjeska i ostali prirodni biseri preživjeti još nekoliko izmjena garnitura vlasti. Kada su u pitanju hidroelektrane u takvom prostoru o kojem govorim, koji je nedirnuta priroda praktično, to bi bio sigurno razlog za ukidanje nacionalnog parka. Jer on take intervencije ni po normama koje važe u svijetu ne može da podnese. Sigurna sam da nisam napravila ni jednu grešku jer sam odlučno rekla i u tim godinama da se ne mogu provoditi neke aktivnosti koje nisu poželjne u Nacionalnom parku Sutjeska. Možda je to kasnije i rezultiralo da su došli neki drugi ljudi koji su možda spremni i da ne kažu uvijek ne. Ima dovoljno, sasvim dovoljno i vodenog potencijala kako evo i na području opštine Foča, tako i u Republici Srpskoj, tako i u Bosni i Hercegovini, gdje se može na jedan strateški i planski način osmisliti taj ekonomski razvoj kroz upotrebu hidropotencijala. Tu, kao recimo nigdje drugdje ili samo na nekim drugim našim planinama imamo nekakve vrste koje žive samo tu i nigdje više na svijetu. Takvi su recimo zvončas Sutjeske koji je po Sutjesci i dobio ime i u latinskom naučnom nazivu i zove se Edraianthus Sutjeske. Gradnjom hidroelektrana u Nacionalnom parku Sutjeska krše se međunarodne konvencije i propise za zaštitu prirode, koje je Bosna i Hercegovina dužna da poštuje. Do sada se nekoliko svjetskih organizacija i institucija obraćalo nadležnom ministarstvu i predsjednici vlade. Njihova reakcija je izostala. Golgota Sutjeske je poznata svima. Rijeka Sutjeska ušla je u pjesmu, u dušu, u našu noviju istoriju. Zajedno sa profesorom Petrom Grgićem ja sam se javio pismom Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju. Znate, mi smo kategorični protiv gradnje bilo kakvih tehnogenih energetskih objekata u slivu Sutjeske. Sutjeska je groblje, a groblje je svetinja. Razlogom želim i da kažem i da upozorim ovu civilizaciju da dobro razmisle prije nego što neke odluke budu donosile, a koje se tiču ovakvog jedinstvenog prirodnog bogatstva, jer na to nemamo pravo. Ne vidim razloga postojanja nacionalnog parka ako se te dvije rijeke ugroze. To je ravno isto kao kad bi se napravile sad pilane za eksploataciju šume ispod spomenika ili ispod hotela Sutjeske u centru Tjentišta. Smatramo da po pitanju hidroelektrana ne smijemo da pravimo nikakve kompromise i da njima jednostavno nije mjesto u Nacionalnom parku. Priključi se mnogobrojnim organizacijama civilnog društva, pojedincima i stručnjacima u borbi za očuvanje našeg najvrijednijeg prirodnog područja.